हरे कृष्णा. सकळ उपस्थित वैष्णव भक्तांक आयचे संपूर्ण भगवद्गीता पारायणाक भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन हार्दिक स्वागत करता. आता आम्ही आमगे पारायण सुरू करते फुडें मंगलाचरण म्हणून सुरू करूया. मंगलाचरण म्हणजे येते असची शुभापय माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. बारी चंद कोण तुम्ही मिळेल असं मंगलाचरण शिकायला येऊन तुम्ही सहा देव कमणावर रिक्वेस्ट करता. आता नेक्स्ट गीता महात्म्य म्हणजे तसची दिव्याकणी माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ गीता महात्म्यम्. गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतात् पुमान् विष्णोपादम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिनेमोचनं पुंसं जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्. गीता सुगीतकर्तव्या किम् अन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्त्रद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा इति गीता महात्म्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. बारी चंद कोण श्राव्य जाऊन तुम्ही मिळेल असं गीता महात्म्य
तुम्ही केदनाय तुम्ही उपस्थित असता ते अशी केदनाय मुखार या आमकां तुमगे साथ दिवक म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता आम्ही फर्स्ट चॅप्टर तुका सुरू करूया आमगेले गीता पारायण. आज शुभारंभ रश्मी भट माताजी हांगे टीम तुका सुरू जाता. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. फर्स्ट चॅप्टर सांगू येता सची रमा भट माताजी 1 to 4 ते शांता भट माताजी 5 to 8 शुभापई माताजी 9 to 12 दिव्याकिनी माताजी 13 to 16 ज्योति भंडारकर माताजी 17 to 20 हांव सांगतास 21 to 23 नंदिता कामत माताजी 24 दकून 26 ते दीपा कामत माताजी 27 दकून 29 भूमिका सांगतास 32 ते मागीर सुषमा कामत माताजी सांगतासाची 33 दकून 39 ते अपास दिव्या शणे माताजी जॉइन जायनी हांव सांगतास 40 to 43 माया आचार्य माताजी 44 दकून 46. हरे कृष्णा. रमा भट माताजी तुम्ही स्टार्ट करा आणि स्टार्ट कर. ओम परमात्मने नमः. प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योग. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्योपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्. पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचारमहती च मुं व्यूढां द्रुपदपत्रेण तव शिष्येन धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा चौथो अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गव युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. तस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णस्य कृपस्य समतिं जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्ती तथा एव च. हरे कृष्ण. अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सन्नयं हर्षं कुरुवृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. हरे कृष्ण. ततः शङ्खश्च भैर्यश्च पणमानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काशस्य परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्च प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु
शङ्कान् दद्मु पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्युनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दाता राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहामहीपते। हरे कृष्ण। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धो कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमान न वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे चिकीर्षवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समावेतान् कुरुनिति तत्र पश्यान् स्थितान् पार्थः पितृनता पितामहान् आचार्यान् मतुलान् भात्रान् पुत्रान् पौत्रान् पतिं तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीमच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राजं सुखानि च किन्नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्या धातराष्ट्रन्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्ताराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नाज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्ट्वा सुवाष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानं
वर्णसङ्करकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। हरे कृष्ण। मायाचार्य माताजी। हरे कृष्ण। उत्सन्कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय त्रातराष्ट्ररणे हन्यो तन्मे क्षेमन्तरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ರಾಜನಾಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಆಜ ಸಂಗೀತ ಸಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ केलेल राजन माताजी कनी चरडोवांक मस्त मस्त धन्यवाद अशीची मुखार सुनेव का म्हणून हांव निमगून घेता। हरे कृष्णा माताजी, थँक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी तुमच्या टीमान भारी चंद दुखोन म्हळ्यार आसाची 1 लाख एकट येणारे एक स्पीडार म्हळ्यार एकूच आमक लायक जाता आणि चॅप्टर वेगळे वेगळे जाता। मस्त थँक्स मस्त धन्यवाद माताजी। अशीच तुम्ही केन्ना येऊन तुम्ही सेवा दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आता सेकंड चॅप्टर सांख्य योग म्हणते तशी प्रतिभा नायकांनी तांगे टीम ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। नमस्कार। हरे कृष्ण। आम्ही ब्रह्मावराधको प्रतिभा नायक टीम आज 2 ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿತಾ ಆಮಿ 1 ರಿಂದ 5 ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು, 6 ರಿಂದ 10 ಸುಪ್ರಭಾ ಪೈ, 11 ರಿಂದ 15 ಶಾಂತಿ ಪೈ, 16 ರಿಂದ 20 ನಮ್ರತಾ ಪೈ, 21 ರಿಂದ 25 ರಶ್ಮಿ ಪೈ, 26 ರಿಂದ 30 ವಿಜಯ ಪೈ, 31 ರಿಂದ 35 ಕಿರಣ ಪೈ, 36 ರಿಂದ 40 ಜಾನಕಿ ನಾಯಕ್, 41 ರಿಂದ 45 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್, 46 ರಿಂದ 50 ಶೈಲಾ ಕಿಣಿ, 51 ರಿಂದ 55 ದೀಪಿಕಾ ಶೆಣೈ, 56 ರಿಂದ 60 ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಭಟ್, 61 ರಿಂದ 65 ಜ್ಯೋತಿ ಭಟ್, 66 ರಿಂದ 70 ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಕ್, 71 ರಿಂದ 72 ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಯಕ್। ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ। ಅಥ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಃ। ಸಂಜಯ ಉವಾಚ तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमा पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न च विद्मः कतरन्नो गरियो यद्धा जयेमि यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे दात्र राष्ट्रः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्येस्तेऽहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्न वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच असोचान्यन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासो न ऐकूडनवा वै वै शांतक वॉइस म्यूट आहेस का? शांतक वॉइस म्यूट अस असमजलवा वै वै सांग। अशोचान्यन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुष्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशिषु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्म्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थः कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्योपो न शोषयति मारुतः अच्छोद्योम यमदाह्योऽयम् अक्लेदो शोषयेव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विधि तैवन्यं नानुशोषितुमर्हसि। हरे कृष्ण।
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तदैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यममध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्यः न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धाच्चयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्राच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारममावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा न भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् हरे कृष्ण हरे कृष्ण व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हन्यन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां पाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्था नान्यादस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पाहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावन्त उदापाने सर्वतः सम्पोदते तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गं कर्मणि योगस्य कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्धो सम्भूत्वा समस्वं योग उच्यते दूरेणैवरं कर्म बुद्धियोगादयञ्जय बुद्धो शरणं निश्च
सर्वस्त्रपाणाः फलहेतुः बुद्धियुक्तो दयातिह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मादोपाय युक्तश्च योग कर्म कुशलम्। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं तत्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नाम यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य श्रुतिविप्रपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धिः तदा योगमाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितिप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदिति प्रभाषेत विमासीत प्रजे। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामन् सर्वान् मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः सीतधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयुतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुवियते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नवमि वाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रज्यति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णार्पणम्। हरे कृष्ण माताजी।
हरे कृष्ण माताजी, हरे प्रतिभा नायक कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ದಿತ್ತ ಸಚ್ಚಿ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. तुम्ही इथले सेवा देताची माताजी, इथले जण कोण हाडताची तुमका मस्त धन्यवाद. अशी म्हळ्यार तुमगेल तंते तंते तुमगेल प्रोग्राम जाता असतात तांतूय तुम्ही टाइम काढून येताची मस्त तुमका धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. अशी तुम्ही आमकां हरे सपोर्ट कृष्ण करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. आता तिन्ही चॅप्टर चूज पडूया आम्ही जपा टॉक ऐकूया. आमकां जपा टॉकाची तेच आहेत तशी तर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी. हांनी ऍक्च्युली आम्ही भगवद्गीता पारायण स्टार्ट करतना हांगेले हांनी आमकां मस्त गाईड केला. हांनी सुरवेळ आशिल्ली आमगेलो टू तुमकां स्वागत आसा माताजी. हरे कृष्ण. ओवर टू. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. Clear as Mataji? Audible? Haribol. So, ಖುಷಿ ಜತ್ತ ಸಕಲ ಜನ ಏನು ಸ್ವೇಚ್ಛಾರಿ वाजिताची करताची फ्लुएन्सी डिक्शन ऐकून पुरो खुशी जाता की हा इतले जन पार्टिसिपेट करताची आणि खंय पळय अशे हात करून आम्ही गेले फाटे मारता. हा आय वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम म्हणून खुशी जाता. हांव कसले कर न्ही एक्चुअली मुखार सोनवरलेले माया माताजी, विद्या माताजी आणि भारती पै माताजी. बट एक नमुना आहे ना हेम्मे येता की हा हांवय आशिल्ली म्हणून खुशी जाता. हरी बोल. सो जपा टॉक ऍक्च्युली एक महिन पुढे एकादशीचे एक लेक्चर ऐकलेलं हेज ग्रेस राधेश्याम प्रभूजीला. तो मस्त इन्स्पायरिंग आशिल्लं. कोण राधेश्याम प्रभूजीले लेक्चर्स ऐकता की तांगेले ना युजली त्यांनी एक्रोनिम घेवन वर्ड प्ले म्हणटा पळय तशी तांणी घेवन सांगताची म्हाका भारी खुश जाली ते. सो लेखिला हांवें की हे ना एक दीस भागवत पुराण कोंकणी सगळे जना लागीं शेअर करता म्हणून. आणि ते दुसरीची सौम्या माताजीन म्हाका मेसेज केले की माताजी जपा सेशन घेता म्हणून. सो आमगेल स्पिरिच्युअल कसं आमगेल डिझायर्स आसा पळय ते तक्षण कृष्ण आमगेल पूर्ती करून दिता. तुम्ही एक एक पटी लेखून पळयाची कशी पूर्ती जाता म्हूण पळयाची. कसले स्पिरिच्युअल डिझायर्स असो कृष्ण त्या पूर्ती करताचीच. सो राधेश्याम प्रभूजीन हे एक्रोनिम घेतला खंयचे प्रेयर PRAYER प्रेयर. एक एक पटी कसं जाता ना की आमगेले नित्य जिवनांत थोडी एक नमुना बोर जावच्या सुट जाता थोडी डिप्रेसिंग शी जाता. आणि म्हाका तू पळय अशी मोड शी आसल्यार एक नमुने निर्जीव शी हांवें एक जाता कसले अर्थू ना शी कसले डल जाताची. त्या टायम कसले आमी फोन काडले कोणी फ्रेंडा लागीं की भयणे लागीं की उलयली की एनर्जेटीक फील जाताची आमी. सो राधेश्याम प्रभूजी म्हणटात की पी म्हळ्यार पॉझिटिव्ह एनर्जी बूस्टिंग एलिमेंट्स. कसं हे पॉझिटिव्ह एनर्जी बूस्टिंग एलिमेंट्स खंयचे आमकां जपाक सहाय जावन आमच्या स्पिरिच्युअल लायफाक सहाय दिवच्याक कसले आमकां एलिमेंट्स आसा की ताका तशी पॉझिटिव्ह म्हणटात. आनी तो कसो येता प्रसादम सात्विक जेवण आमी केदन जेवतात की देवा ऑफर केल्लेले केदन आमी प्रसाद घेता की आणि केदन आमी डेवोटी एसोसिएशना वतात की केदना ते पॉझिटिव्ह एलिमेंट्स आमकां मेळटा. दॅट स्ट्रेंथन्स अवर जपा. म्हळ्यार एक एक पटी लायफ मोनोटनस जाता जप करताची वाजिताची एक नमुने रुटीनची. बट त्या टायमार कोणी तुमगे फ्रेंड की एसोसिएट की कोणी भक्त येवन तुमकां सांगता की हांव एक लेक्चर आयकलो तातूंत हे पॉयंट्स म्हाका भारी लायक लागले. तुम्ही एक नमुने एनर्जायज फील हो वय न्हय अशी जाव येता. सो ते डल आशिल्ली इमिडिएटली आमगेले मूड चेंज जाता. सो टायमार हे पॉझिटिव्ह एलिमेंट्स आमकां मस्ती नेसेसरी आसता आमगेल्या जिवनांत. जपांतूय हे पॉझिटिव्ह एलिमेंट्स पळय आमकां मस्ती सहाय करताचे आमगेले जप बेटर करूंक. जप आनीक ताका शुद्ध जेवच्याक आमकां मस्ती हेल्प जाता ताजेर. तशी जप करता करता कसं जाता म्हळ्यार एस्पेशली तुम्ही सकाळी उठान ब्रह्म मुहूर्तांत उठायतन कसं चलता आमगेले मन आसा पळय मनाचे दोन भाग असता. एक कॉन्शियस माइंड आणि एक सबकॉन्शियस माइंड. द कॉन्शियस माइंड आसा पळय एक नमुना वॉचमॅनशी
तर बसून पळी तर रपता कसं विचारत तसं कसं येतं असं आणि ताका ना तू येऊ नको भितरी आमके अवश्य ना हा या येव येत ते शेक असता तर त्या कॉन्शियस माइंडाचे काम एक वॉचमॅनशिप बट ब्रह्ममुहूर्तात तुम्ही उठा नो जप करताना कसं जेता त्यानंतर कॉन्शियस तुमगेले कॉन्शियस माइंडच पडला उठायनी त्या तर दाळोदार करत मात्र सो तेदना तुम्ही कसं जप करता की त्या सीधा मना भितर वता इट गोज टू द सबकॉन्शियस माइंड त्या सबकॉन्शियस माइंड आवताना पॉझिटिव्ह एलिमेंट्स तुमच्या जीवना येवच्याक सूर करता दीस वत 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 कसं जाता कॉन्शियस माइंड इज मच मोर अवेअर आणि मस्ती पुरा अट्रॅक्शन्स मेळटा ताका ताची फुडेकची या पॉझिटिव्ह एलिमेंट्स तुम्ही भितर रीक दिल्लो तेदना एव्हरीथिंग इज फाईन नाहील्यार मागीर दिसा पळय युजली ब्रह्ममुहूर्ता नंतर दिसा वेळा कसं जाता आम्ही मस्ती चड एनर्जेटीक जाताची ये वे करू का ते वे करू का ओ ये अशी जावक आशिल्ले तशी जावक आशिल्ले त्या टायमा आम्ही जप करतना कसं जाता माइंड आमगेले कॉन्शियस माइंड एकडे तेकडे वता आसा तेन्ना आम्ही जप केलेले आमकांचे अर्थ जायना म्हळ्यार माइंड मस्ती पुरा चलता आणि जप करताना केदन आम्ही आमगेले जप आम्ही केदन ऐकताच की पळय तेदना नेगेटिव्हिटीक भितर येवच्याक वाट मेळना सो जप करचे इम्पॉर्टंट मात्र नाही जप करताना आम्ही जप केले आम्ही ऐकू का तेदना त्या हृदयात पावता कल्मश पुरा वता तशी जाताना कसं जाता म्हळ्यार पॉझिटिव्ह अफर्मेशन्स मेळटा आमकां आजकाल पुरा अफर्मेशन्स मस्ती फॅशन ना मस्ती पुरा लाईफ कोच आमकां सांगता त्याची यू शुड कीप ऑन टेलिंग आय कॅन डू दिस म्हणून आमगेल पुरा जीवन नवे आई एंड मायसेल्फ तू जेता हांव इशी कोरका हांव तिशी कोरका हे हांव केल्लेले हे मिगेल निमती जल्लेले बट आम्ही जप करता करता कसं जाता हे अहमच पळय हांव मिगेले ते हगूर ते नाश जात वता आणि आमकां कसं मना वता वय हांव केल्ले इत्याक कृष्णान मिगेलकरान करेशील म्हूण हें जाल्ले म्हाका हें मेळ्ळें इत्याक कृष्णान म्हाका दिल्लें म्हूण जाल्लें एक्चुअली स्पीकिंग आम्ही करची या पुरा अहंकाराची आमकां कसले मेळटा जाल्यार कृष्णान निमती आम्ही आमगे लागीं दुखून कसले वत जाल्यार कृष्णान निमती म्हळ्यार कृष्णा गो तुस त्या वस्तू तुमकां नाका तुमगेले अवश्य ना तुमकां ते काण सोडता सो आम्ही आई मी माय सेल्फ असं पळय हे पॉझिटिव्ह अफर्मेशन्सा निमती वत्ता आणि कसं अफर्मेशन्स वरता कृष्णा निमती हे पुरा संसार चलता म्हणून ये केदन आम्ही ते अंडरस्टँड करता की पळय हांव कोणी न्ही हांव कसले न्ही पुरा जावचे करचे पुरा देवाल निमती म्हणून केदन आमकां कळटा की हगूर हगूर आम्ही वाय फॉर यील्ड ऑर बेंडिंग टुवर्ड्स कृष्णा सो आमकां केदन कळटा की हांव कोणी न्ही हांव एक निमित्त मात्र करचे पुरा कृष्णान म्हणून कळतना हगूर हगूर आम्ही देवाल दिकाना आनी काही जोडशीत वताची वी स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स कृष्णा आम्ही केदना बेंड जावच्या शूर करतात की देन कम्स इमोशन्स कसं इमोशन्स स्पिरिच्युअल इमोशन्स आमकां ते एक नमुने आनंद येवच्या शूर जाता जप करतना एक नमुने आनंद एक नमुने खुशी जाता मागीर वाजिता नाही पळय भागवतम वाजितना नमुने तावे एक नमुने आनंद ओ इश्ट जाल्ले ना या लीला सो आम्ही ते आनंद घेवच्या शूर करताची हा ते एपिसोड्स आनंद घेताची ते एपिसोडा कसं ते कोण कॅरेक्टर्स असं की तांगेल कॅरेक्टर्सा विषय एनालाइज करून आमकां आनंद मेळटा सो प्रति एक विशयान तो आमकां आनंद येवच्या शूर जाता आय एम सॉरी आय थिंक सेकंड फर्स्ट हांव सांगिल्ले पॉझिटिव्ह एनर्जी बुस्टिंग एलिमेंट्स आर इज रिपिटिशन ऑफ मंत्रा ते हांव मिस केल्ले दिसता ताजे विशय सांगले बट so P is positive energy boosting elements. R is repetition of mantra. Yadana आम्ही वैर आम्ही जप करता पळय then ते ब्रह्म मुहूर्तांतू ते आमगेल सबकॉन्शियस माइंड आवता आणि ते हृदया पावता आणि त्या हृदया पावताची आमकां अफर्मेशन्स जावच्या शूर जाता ते अफर्मेशन्स जातना वी स्टार्ट यील्डिंग टुवर्ड्स कृष्णा आणि मागीर स्पिरिच्युअल इमोशन्स भायर येता आम्ही सगळी आमगेले कस ऍक्टिव्हिटीज असतात तांतू आमकां खुशी मेळटा आनंद मेळो शूर जाता फायनली वी कम टू आर
R is for rebirth. And the rebirth तुम्ही मोरन वापस जन्म घेवची नाही. आपल्याला एक विंगड एक जन्म मेळट पळय. लायक मृगारी फुडें एक शिकारी आशिल्लो. येदन ताका जप करू शूर केले. ताजे नंतर वापस नारद मुनी मेळू येतान पळय मृगारीक हे चमकोन वच्चे ना उड्डून वता. इत्ते म्हळ्यार त्या वाटेरी मुय आसा. मुयेल वयरी जो पाय दवरल्यारी म्हूण तितलीक ताका भावन येता. खंय आशिल्लो तो क्रूर मृगारी. आतां कसं जालें ते मुये वयर पाय दवरूता रे ताका एक नमुने किशी हांव ताका मारचें म्हणून. त्या ट्रान्सफॉर्मेशन त्या मृगारीक रिबर्थ जाल्लेलो आसा. तशी आमगेले एक नमुने रिबर्थ जाता. एक्चुअली आमी केदन दीक्ष घेताची की दॅट इट सेल्फ इज अ रिबर्थ. केदना आमगेल गुरू आमकां एक बोट्टान धरून आमकां वयर उबारता पळय त्या वेळी एक नमुना रिबर्थच आमगेले. तितलें सांगून हांव जपा टॉकांगार वयता. तुम्ही सगळ्याक एक अवसर म्हाका दिलेल्याक मस्ती मस्ती धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त चंद कोण तुम्ही आमकां गायड केलेलं आसा. तुम्ही ऍक्च्युअली आमकां फाउंडेशन घालून दिलेलें मस्त स्ट्रॉंग फाउंडेशन तुम्ही घालेलें आमकां. तशें हांव आज इथे गट्टी लायक जावन चलता आमगेले पारायण. तुम्ही आज आमकां चंद कोण गायड केलेलं आसा. शुभमुहूर्तारी जप केल्यारी ताचे बेनिफिट्स कसले पॉझिटिव्हिटी तुम्ही चंद कोण सांगितलं आसा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही केन्नाय आमकां मार्गदर्शन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे बोल. आता जपा टॉक जातरी आम्ही एक राउंड चॅन्टिंग करूया. आमगेले ट्रस्टचे आजी भव्या पै माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे.
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी, चंदकोन तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र लीड केलं नसतं. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुम्ही येऊन आमका सेव दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता आम्ही आमच्या भगवद्गीता पारायण कंटिन्यू करूया. तिन्ही अध्याय कर्मयोग ह्या वारीच्या कामात माताजी हांनी कोऑर्डिनेट केलेलं असं नाव आपल्याला 1 to 5 भक्त श्रेयस, 6 to 11 रजनी पै माताजी, 12 to 16 भक्त घनश्याम, 17 to 22 पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी, 23 to 27 भक्तिन काव्या प्रभु, 28 to 31 विशाखा प्रभु माताजी, 32 to 37 पूनम कामत माताजी, 38 to 43 जयलक्ष्मी शनि माताजी. Over to you, Shreyas. Hare Krishna. हरे कृष्णा. म्यूट असत बापू. म्यूट आसा माताजी तुम्ही. पूर्णिमा माताजी तुमगे मोबाईल म्यूटार आसा. रजनी माताजी हरे कृष्णा. ऐकतच नवा. हा ताईक पडतात. या मिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य
य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् मूढात्मा मिथ्याचारस्त उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थकर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं सङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा अनेन प्रसविस्वध्वम् एष वो दृष्टकामधुक देवान् भावयतानेन हे देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमव्याप्स्यत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इष्टान् भोगान् यो देव दास्यन्ति यज्ञभावुकाः तैर्दत्तान् प्रदायिभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञचित्ताशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वगं पापा ते पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोगं भारत स जीवति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं न्यायेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणाकर्म विभागयोः गुणगुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचाल्यते। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्तेऽपि कर्मभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये त्वेतदप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् विमूढांस्तान् विधिनष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियसेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ विवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् मम इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परण्याहुः इन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. सगळ्यांनी चंद कोण म्हळेल असं शिरडू वांजो माताजी संजो मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही केन्ना येवन रिसाइट कोरका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता भागवत पुराण कोंकणी तर्फे सगळ्यांकय मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मी 4 अध्यायावरच्या ज्ञानयोग म्हणच्या येतची
1 to 6 Vijaya Vishane Mataji, 7 to 12 Girija Rao Mataji, 13 to 18 Bhakt Karthik Nayak, 19 to 21 Bhaktin Chaya Nayak, 22 to 27 Shashikala Nayak Mataji, 28 to 29 Bhakt Ganesh Sham आणि Bhakt Shreyas, 30 to 35 Bhavana Tantri Mataji, 36 to 42 Veena Viprabhu Mataji. Over to you, Vijaya Vishane Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ न्यासयोगः. श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथामेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नेति मामेति सो अर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुमवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्तं हि मानुषलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. हरे कृष्ण. शशिकला माताजी. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्. हरे कृष्णा. यस्य सर्वे समारम्भा
कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्ने दग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुध त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषः हरे कृष्ण यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञैनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नेषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते हरे कृष्ण हरे कृष्ण द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञनयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहति हरे कृष्ण हरे कृष्ण अपरे नियताहार प्राणेषु जुहति सर्वे यप्येते यज्ञविदो यज्ञाक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म ज्ञानविद्धितान् तान् वा एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्याज्ञा ज्ञानयज्ञपरन्तप सर्वं कर्म किलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यशस्वी पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्वन्यतो मयि हरे कृष्ण हरे कृष्ण अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि
मसात् कुरुतेऽर्थता न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्य कर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं रस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत्। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಕ್ಕಳ್ ಮಾತಾಜಿ ಸಕ್ಕಳ್ ಚೆಲ್ಲ ಶಿರಡುವ ಸಕ್ಕಳ್ चिले शिरडो सगळ्यांना भारी चंदकोन म्हणला सर वारेजा कामात माताजी तुमगे टीम भारी लायक सर अशी तुम्ही तुमगे टीम घेऊन तेदनाय येव का म्हणून हांव तुमका रिक्वेस्ट करता मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण। आता मी मुखारचे अध्यायावरच्या 5 अध्याय कर्म संन्यास योग म्हणच्या इतिहासाची 1 to 6 अर्जुन राव 7 to 12 आशुतोष राव 13 to 18 श्यामला कामत माताजी 19 to 24 लीला पै माताजी 25 to 29 आशालता प्रभु माताजी। ओवर टू अर्जुन राव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयमेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवान् उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गम् त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलम् त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखं वचि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति चेतनः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठास्य परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा विद्याविषयसम्पन्ने ब्राह्मणेश हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहर्षेत्रियं प्राप्य नो द्विचेताः प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्तरारामः तथान्तज्योतिर्देव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषिः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुषैर्वान्तरे भ्रुवो प्राणापानं समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुरधं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळं वरिष्ठ माताजी सर तुम्ही भारी चंदकोन म्हणाला सर.
तशी 2 चेरडो केन्ना आमगेले येतली अर्जुन राव आनी आशुतोष राव हांकां मस्त मस्त धन्यवाद बारीचें दुकान म्हणाल आसा शी तुमी केन्ना सेव दिवपा म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता म्हाका चेरडो हांकां हरे कृष्ण आता मी 6th चॅप्टर संची चॅप्टर आत्मसंयम योग ओचा म्हणटा सची राजेश्वरी राव आनी तांगेली टीम ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण आयचे कामिक एकादशीक संच्या अध्याय सांगू येता सांची आम्ही कासरगोड असतो न्हू 1 तुकून 3 टाईप राजश्री कामत माताजी 4 तुकून 6 मेघाराव माताजी 7 to 9 संध्या शೆಣೈ माताजी 10 to 12 मैत्री राव बतिन मैत्री राव 13 to 15 भक्त यज्ञेश कामत 16 to 19 मालती कामत माताजी 20 to 22 ज्योति शೆಣೈ माताजी 23 to 25 उषा पै माताजी 26 to 29 ज्योति पै माताजी 30 to 33 अरुणा कामत माताजी 34 to 36 गीता अशोक शೆಣೈ माताजी 37 to 40 गीता रामचंद्र शೆಣೈ माताजी 41 to 43 प्रतिभा पै माताजी 44 to 46 भारती भक्ता माताजी आणि 47 श्लोक हांव सांगता आसा कडेरी आमगेले हरे कृष्ण महामंत्र आमगेली आर्या कामत सांगता भक्ती आर्या कामत सांगता हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते हरे कृष्ण मेघा यदा मेघा ऐक ना नेटवर्क इश्यू असतील म्हणून तू सांग सर्व संकल्प संन्यासी उद्धरेदात्मना साधयेत् आत्मक्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यास दोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव रिपुरात्मनः तस्य येनात्मैव शत्रुवत् हरे कृष्ण जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी
समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। हरे कृष्ण। मैत्री। मैत्री। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिवृते स्थितः मनः संयम्यमचितो युक्त आसीत मत्परः यञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न अत्युष्णतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति सत्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हरे कृष्ण। यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यानात्मनि तुष्यति सुखमान्त्यातिकं यतद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। हरे कृष्ण। तं विद्या दुःखसंयोगं वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्यैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत्
आत्मन्येव वशं नयेत् हरे कृष्ण अति म्हणतात प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नीमं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः हरे कृष्ण यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् हरे कृष्ण चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः पश्चात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः हरे कृष्ण अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति हरे कृष्ण प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन हरे कृष्ण पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषैः अनेकजन्म संसिद्धिः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी
तस्माद् योगी भवार्जुन। हरे कृष्ण। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ना आर्यना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री कृष्णार्पणमस्तु. आजी आम्ही श्लोक सांगताना नेटवर्क प्रॉब्लेम निमित्त तिन्ही जणांनी सांगताना ಸ್ವಲ್ಪ ऐकनी जातीन सांगला थई कसले चुकी जला जला री क्षम करता भागवत पुराण देवा लगी आणि भागवत पुराण कोंकणी वेदिके लागी क्षम मागताची नेटवर्क प्रॉब्लेम जोर पावस येता सांगा ते देखूनच बरो मागीर सांगिले सक्कड माताजी सांग आणि भक्त यज्ञेश कामत मस्त मस्त धन्यवाद मुखार सुनी तुम्ही सगळ्यांनी अशी चम गेलो तर सांगू येऊ का. हरे कृष्ण. ओव्हर टू यू माताजी. माया माताजी. हरे कृष्ण. राजेश्वरी माताजी तुमगे टीमान भारीच अनुकून मिळालं असं अशेच तुम्ही केन्ना येवन आमका सेव देव का म्हणावा भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन रिक्वेस्ट करता मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता 7 अध्यायावर हांव थोडे अनाउन्समेंट्स सांगता. सॅटर्डे सिरीज सांगतो ऑगस्ट 3 तारीखेक 7:30 इंडियन टाइम. टॉपिक झुलन यात्रा. स्पीकर हरग्रेस डिस्ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभूजी. भारी लायक स्पीकर्स सगळ्यांनी अटेंड करका म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच वैष्णव भजन संध्या 8 तारीखेक हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन स्पेशल. स्लॉट्स पुरा फुल जाल्यांची जाल्यार ऐकूच्याक सगळ्यांनी जॉईन करका म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीच भागवत प्रवाह चे सिरीज चाल सगळ्यांक ಗೊತ್ತು सर. सोमार बुधवार आणि शुक्रार भागवत प्रवाह क्विक ओवरव्यू ऑफ श्रीमद भागवतम स्टोरी फिलॉसफी एंड विजडम. आता कॅन्टो 6 जाता थर्सडे 1 ऑगस्ट 8:30 इंडियन टाइम. टॉपिक द ग्रॅव्हिटी ऑफ ऑफेन्स टू गुरु. टॉपिक भारी लायक सगळ्यांनी जॉईन करका. स्पीकर आजी आमक जपा टॉक दिलेली माताजी हरग्रेस रेवती प्रिया माताजी. तशीच आयताराचे सगळ्यांक ಗೊತ್ತು असल्यावर जपा सेशन चांटिंग ऑफ होली नेम लॉर्ड टुगेदर. हे सगळा तुमगे टायमाक जॉईन करीत सकाळी 1 राउंड 2 राउंड कितले करून तुम्ही क्विट जावेत. तशीच ते चांटिंग आपशी फुडें 10 ऑफेन्सेस वाजूचे असता. कोणाक ते वाजूचे असत आणि शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिवेत आणि हरे कृष्ण महामंत्र कोणा लीड करू असत आणि शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिवेत. तशीच नेक्स्ट एकादशी पवित्रोपन एकादशी 16 ऑगस्ट येता शुक्रार येता. त्या दिवस सगळ्यांनी तांगेल कोणा इंटरेस्ट असत आणि नाव आमक दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. 1 to 6 पार्वती पै माताजी 7 to 12 म्हाका दिवेत. तशीच 13 to 18 चॅप्टरचे श्लोक कोणा म्हणचे असत आणि विद्याबाई माताजीक नाव दिवेत. तशीच आता मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केलेलं भागवत पुराण कोंकणीन GSP समाजाक आणि तशीच इस्कॉन डिवोटीसा खातीर. हाजी चड डिटेल्स तुमकां जावका जाल्यार हरग्रेस रजगोपी माताजी जो हरग्रेस राधिका भाव माताजीक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करेत. तशीच प्रति सेशना फुडें हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे असता. खंयचे रागारी तुम्ही म्हणेत तुमकां जावका जाल्यार तशी ट्युनार म्हणेत 5 मिनिट म्हणका ते कोणा इंटरेस्ट असतानी जयंती नायक माताजीक नाव दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. इतले अनाउन्समेंट आयचे जाले. आता 7 चॅप्टर विद्यापै माताजी घेतली. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಯಾ ನಾಯ್ಕ ಮಾತಾಜಿ पुराजन 1 to 6 चॅप्टर तनक भारी संद करवा जिल्ला आता मी 7th चॅप्टर वचा 7th आणि 8th ह्या दोन चॅप्टर मुद्रा मंदाकिनी माताजी हंगे टीम येतात सर हरे कृष्ण मुद्रा मंदाकिनी माताजी हरे कृष्ण माताजी ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತಾ तुमका दिसता हरे कृष्ण प्रे करता मागिरी सकनान एक राउंड प्रे केलेसे मागिरी ओके माताजी आता सगळ्यांक हांगा समाज बांधवांक स्वागत आसा हरे कृष्ण प्रणाम सगळ्यांक आयचे कामिका एकादशी प्रवचन हे रेसिटेशन जाता आसा थँक्यू सो मच माताजी पदसेवा आता चॅप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योಗ ಸಂವೇತ ಸತಿ पूर्णिमा शनै 1 to 5 मधुमती शनै 6 to 10 सुजाता प्रभु 11 to 20 रश्मी नायक 21 to 25 गायत्री कामत 26 to 30 तशींची चॅप्टर 8 अक्षर परब्रह्म योग संवेत असं नंदिता पै 1 आणि 2 लक्षण्याकिनी 3 आणि 4 प्रियाकिनी 5 to 8 मधुप्रिया शनै 9 to 12 सौम्या शनै 13 to 16 पूनम किनी 17 to 21 कल्पना राव 22 to 26 कडे लास्ट 27 28 हांव सांगता हरे कृष्णा पूर्णिमा शनै माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतिति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं प्रज्ञस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तदा मतः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं दृशु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् हरे कृष्ण हरे कृष्णा बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रवद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः
चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्तार्ति ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् एव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव फलं तेषां तद्भवत्तल्पमेधस् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यन्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावं मजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमं नागमाया समावृतः मूढो यां नभिजानाति लोको। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म त्वद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः संजितः अधिभूतं शरो भावः पुरुषशादिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह व्रतांबर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
अधि अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा सद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धि मामेवैष्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कवि पुराण मनुशासितारा मनोरणीया समनुस्मरेद्य सर्वस्वदातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्ण तमस्मरस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव पूर्वो मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदाक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतो वीतरागा यदिच्छतो ब्रह्मचर्याचरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोवृद्धि निरुध्य च मूर्धानाध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम इत एकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् माम् अनुस्मरन् या प्रयाति तजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततां यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तसयोगिनः माम् उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः अब्रह्मभुवनालोक पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो वक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः समाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनवृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ
अग्निर्ज्योतिर्यः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विद्या माताजी हेल्थ करते अनेक पटी चांट करता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आमगे टिमाचे बारी चंदकोन सांगिल्लो साजी गांवांत बरी पावस दिसता स्वल्प डिस्टर्बन्सेस होती इंटरनेटाचे। पूर्णिमा शेणे माताजी आणि मधुमती शेणे माताजी आणि सुजाता प्रभू माताजी रेग्युलरली भारी चंदकोन सांगता ती आणि तुम्ही केन्ना मिस करची ना कने तशें करी बरी हुशार ना जाल्यार मात्र केलो पटी वेरी रेअरली। थँक्यू सो मच माताजी। नी रश्मी नायक माताजी आणि गायत्री कामत माताजी तुम्ही रियली केन्ना चंदकोन सांगता ती थँक्यू सो मच। अशी सेवा दिवं का तुम्ही आणि नंदिता आणि लक्षण्या तुम्ही दोघांनी चंदकोन सांगला देवा व्हेरी गुड। आणि प्रियाकिनी माताजी आणि मधुप्रिया शेणे माताजीनं बारी चंदकोन ॲज युजल सांगतात तशी चंदकोन सांगला। सौम्या माताजी भरती काला मागीर जॉईन जाता असं सौम्या थँक्यू देवा। आणि पूनम किनी माताजी थँक्यू सो मच। आणि कल्पना राव माताजी ॲज युजल तुम्ही आणि पूनम चंदकोन सांगता ती थँक्यू। हरे कृष्णा प्रणाम सत्संग। ओवर टू यू विद्या माताजी। हरी बोल। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद मंदाकिनी माताजी। तुमच्या टीम ॲज युजल भारी चंदकोन डिसाइड करता सो अशींची प्रति एकादशी येवन तुम्ही तुमच्या टीम घेऊन येवका म्हणून म्हणून घेता। हरे कृष्णा। भगत पुराण कोंकणी तर्फेन पुरा जनांक हांव मनस्पूर्वक हें दिता थँक्स दिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आता मी 9वा चॅप्टर वचा राजविद्या राजगुह्य योगा हे सांगू येता सची 1 to 5 शिल्पा हेगडे माताजी 6 to 10 कलावती अवधानी माताजी 11 to 15 आशा नायक माताजी 16 to 20 देवकी कामत माताजी 21 to 25 हेमा पै माताजी 26 to 30 डॉक्टर कामाक्षी किणी माताजी 31 to 34 गीता नायक माताजी। हरे कृष्णा। शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही शुरू करूयात। हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ 9मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुर्सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाधौ विसजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसजामि पुनर्पुनः
भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हरे कृष्ण। आशा नाईक माताजी, आशा नाईक माताजी तुम्ही आसाची स्टार्ट कराची. आशा नाईक माताजी, कलावती उद्यानी माताजी तुम्ही स्टार्ट कराची. त्याने तुला तुमका सांगता. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तञ्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं क्रतुरहं यज्ञस्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हेमापई माताजी, देवकी माताजी तुम्ही कंटिन्यू करता वा? करता त्या नंतर स्टॉप करता तुमचा. ओके ओके। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं स्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यतश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समो अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां समस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪೂರ್ಣಜನ್ ಮಾತಾಜಿನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ವಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. या टीम प्रति एकादशी येता अशींची पुराजन नेवका म्हण हांव तुमगेला निमगून घेता. तशींची अगलावती माताजीन आनी देवकी माताजी तुम्ही कंटिन्यू केले आमगेले अब्सेंटारी हेमापय माताजी आनी आशा नायक माताजी गेले. आशा नायक माताजी आशिल्ली जी गोत ना तांकां जॉयन जायनी दिसता. एनिवे पुराजनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता. अशी तुमगेले सेवा करच्या येवका प्रति एकादशीक म्हण निमगून घेता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता मी धनच्या अध्यायाच्या विभूती योग ह्या सांगू येतसची 1 to 5 विद्याकिनी माताजी, 6 to 10 आरती प्रभु माताजी, 11 to 15 प्रत्युष शाकिनी, 16 to 20 शरदी शानभाग, 21 to 25 शिशिर शानभाग, 26 to 30 सुमित्रा महाले, 31 to 36 सदानंद महाले, 37 to 42 मायामल्य माताजी. हरे कृष्णा. विद्याकिनी माताजी तुम्ही शुरू करूयात. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदाः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगै
योगैः च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तै येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वत। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राजाभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृदम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेशः सर्वभूताशयस्थिता अहमादिष्टमद्यं च भूतानामन्त एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणामनुश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां
देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकीः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैतानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हरे कृष्णा। पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व समासिकस्य च अहमेवाक्षयकालः दाताहं विश्वतोमुख मृत्युसर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानामर्गशीर्षोऽस्मि शीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् हरिः ओम्। हरे कृष्णा। वृष्टीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामपयं व्यासः कविनामुशान कविः दण्डोदमयायतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तद्दुचेशत प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमतूर्जितमेव वा तद्देवावगच्छत्वं मम तेजो संशय संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्णभायमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा।
हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माय माताजी तुमच्यासाठी मला भारी छंद करून वाजेला आज एकदम परफेक्ट करेक्ट जाऊन वाजेला मस्त मस्त धन्यवाद तुमच्यासाठी माग अशी प्रति एकादशी येऊ का येताच तुम्ही तशी प्रति एकादशी येऊ का म्हणणे म्हणून घेता तशी चिरडवान भारी छंद करून वाजेला वाजिताची तशी प्रति एकादशी येताची सो तुमका मस्त धन्यवाद चिरडवा तशी याची प्रति एकादशी का तशी माताजी विद्याकिनी आणि आरती प्रभू प्रति एकादशी येताची अशी युका म्हणा तुम्हाला निघून देता साव तुम्ही कंटिन्यू कर का हरे कृष्णा हा तम्ही 11 आणि 12 चॅप्टर ह्या 2 चॅप्टर रामकृष्ण प्रभू हांगेल टीम येत असं हरे कृष्णा प्रभूजी हरे कृष्णा सर्वांक कामिका एकादशी अजे शुभाशय तशीच आयची आम्ही 11th आणि 12th चॅप्टर सांगते इतिहासाची 11th चॅप्टर स्टार्टिंग सांगत असा श्लोक सांगून चिरस्वी शानबाग तशी श्लोका नंबर 2 कियान अँड नंबर 3 नमन सांगत असा बट तान दोघोलक नाम म्हणल्या काजी अनिका तगेल बहीण जॉईन झालेली असा ती सांगता तशी तेजस शानबाग 4 आणि 5 राधिका शानबाग 6 आणि 7 श्रेयस शानबाग 8 आणि 9 सुरेश कामत 10 आणि 11 निर्मला कामत 12 आणि 13 तशीची प्रीती प्रभू 14-15 मारुती प्रभू 16-17 सुरेखा बाळे 18-19 माया नायक 20 आणि 21 पांडुरंग नायक 22 अनिका प्रभू अगेन 23 वेंकटेश प्रभू 24-25 शैला प्रभू 26-27 नलिनी शानबाग 28-29 मंगेश शानबाग 31 सॉरी वनिता शानबाग 32-33 सोहम शानबाग 34-35 जयेश पै 36-37 जागृती पै 38-39 वृद्धी बाळेरी 40-41 लोकेश बाळेरी 42-43 आयुष बाळेरी 44-45 शुभम पिकले 46-47 शशिकला पिकले 48 उमेश शानबाग 49-50 श्रीनिधि 51-52 उषा शानबाग 53-54 and again Chirasvi 55. Over to you Chirasvi. देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुनोवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसञ्चितं यत्र योगो वचस्ते नमो यन्कतो मम हरे कृष्णा Hare Krishna. Hare Krishna. Pavyapyahi bhutanam Shruta Visraso Maya Tvatta Kamala Prataksha Mahatmyam Apicha Vyayam Evam Etat Yatatvam Asanam Parameshwara Dustam Ichami Te Rupa Purushottam Hare Krishna. How do I sit here? मिति प्रभु योगेश्वरा ततोमेकं दासयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच तस्य मे पार्थरूपाणि तपसूतास्रहस्य च ज्ञानाव्यदानि दिव्यानि ज्ञानवर्णाकृतीनि च हरे कृष्ण पश्यादित्यान्वसु रुद्रा नश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यददृष्टपूर्वाणि तस्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृतं पश्याद्य सचराचरं मम देहि दुराकेश यश्चान्यात् द्रष्टुमिष्यति हरे कृष्ण न तु मां शक्यसे द्रष्टो मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजा
महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनेक वक्र नयन अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोत्यतायुधम दिव्यामाल्याभरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाच्चमयं देव अनंत स्वतोमुखम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्योगपदुस्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्यासस्तस्य महात्मना तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। हरे कृष्ण। मारुति प्रभु, मारुति प्रभु। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टारो मा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं मृषीश्च सर्वानुरागाश्च दिव्यान् अनेकबाहो उदरवक्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नाकं न मध्यं न पुनस्त आदिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्त अन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युति अप्रमेयम्। समक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य परं निधानं त्वमं व्यय शाश्वतधर्मवेत्ता सनातनं त्रिविधं अनादिमध्यान्तमन्तौर्यमन्तभावं च विपूजने पश्यामि त्वां विश्वविदास्यवक्त्रं तेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। व्याप्योरिमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितमहात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गविशन्ति केचिद्भीता प्रायिङ्गलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वेशिनो मरुतोश्च पाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्गा विश्यन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रूपं महत्ते बहुभक्तनेत्रं महाबाहो बहुबाहुपादं बहुधरं बहुदं शाकरालं त्रिस्फलोकाः प्रव्यक्तितास्थिताहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यत्ताननं दीप्तिविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अमीचत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै भीष्मो द्रोणसुतपुत्रस्तवासी महास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टाङ्करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवामुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विश्यन्ति वक्त्राण्य विविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लेलीयसे घसमान् समन्तात् लोका समग्रा वदने ज्वलब्धि तेजोभिरापूर्व जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः हृदयेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रतिनिकेषु योधः तस्मात्तमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हरे कृष्ण। द्रोणं च भीष्मं च जयन्द्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हत्वा हतां स्वतः जहिमा प्रतिष्ठा युद्ध स्वरा चेतासि रणे सपत्ना। हरे कृष्ण। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे पमान किरीटी नमस्कृत्वा भूम एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्यं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षेत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमः पुरस्तात् प्रतष्टस्तस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं युदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तमेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमस्कृतस्तोऽसि विहारशस्यासनभोजनेषु एकोतवाप्याच्युतं तक्षमक्षं तक्षमये त्वामह प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गिरीयान् न तत्समोस्तद्विद्यकुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् प्रणमया प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहम् ईशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सखयोः प्रियप्रियायार्हसि देव सोदम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रव्याहितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किरीटं गन्धिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं दशरथं तथैव तेन व्यरूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भाव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच माया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दशरथम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्व अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। हरे कृष्ण। न वेदयज्ञार्दधर्मेण रचविक्रियभिर्नातपोभिरुग्रा एवं रूपशक्य अहं न लोके दृष्ट्वं तदेन कुरु प्रवीर। व्यतामाच विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरं मिदक्रमेदं व्यपेतमनाः पुनस्तवं न तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य इत्युर्जनं वा संजय उवाच इत्यर्जुनं वा वासुदेव तं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च मीदमेनं भूत्वा पुनः स सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तं सौम्यं जनार्दन इद्यात्मेऽस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्री भगवान् उवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यं दर्शनार्चनः। हरे कृष्ण। नाहं वेदन्यतपसा न दानेन चैत्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या तनन्याय शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मत्कर्मा मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पाण्डव। हरे कृष्ण। ओम तत्सविषये
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरी बोल हरी बोल. हरे कृष्णा. सगळ्या लोकांना मस्त चंद्रजीन सांगितलं असा स्पेशल अनिका व्हेरी गुड कीप इट अप. एव्हरी एकादशी यू हॅव टू जॉईन विथ आजा. ओके. शिरसी बरे कोण सांगितलं असा. तेजस, राधिका, श्रेयस, सुरेश भाऊजी, निर्मलक्का, प्रीती वहिनी, मारुती, मार्तण्णा, सुरेखक्का, श्यामला, पांडुरंग भाऊजी, अन्निका, व्यंकटेशण्णा, शैला वहिनी, नलिनम्मा, तशी मंगेश, वनिता, सोहम, जयेश, जागृती, त्यांना वृद्धी, तशी आयुष, instead of Shubham today Jayalakshmi बरे सांगितलं देवा. एव्हरी एकादशी बी योग करतोय जयलक्ष्मी विदाउट फेल. तशीची शशिकला का, तशी उमेश भाऊजी, श्रीनिती आणि मंगलक्का अगेन शिरसी. सगळ्यांना चंद्रतीन चांगला म्हणा केला. सगळ्यांका देव बरे करो. स्पेशली आज अनिका तिगेले भावा लेखाक तीन आज सांगेल असा. तशीची आमगेले आजी आज आमगेले एक्चुअली होड वहिनीली बर्थडे विद्या माताजी. सो शैला प्रभू शी जॉइंड इन द श्लोका रेसिटेशन जॉईन जाल्ली. आज तिगेल बर्थडे. सगळ्या लेखाक तिका आजी बर्थडे विशेस हॅपी बर्थडे म्हणून सांगता. देव बरे कर म्हणून सांगता. ओके प्रभुजी एंडाक आमी एक बार हें करया आमी श्लोक हें करया. ओके. आता 12th अध्याय 12th चॅप्टर फर्स्ट श्लोक सांगून श्लोका एक आणि स्तोत्र सांगून श्लोक सांगता. एक आणि दोन ईशा कामात, तशी राधिका कामात 3 आणि 4, राजा कामात 5 आणि 6, ममता शणे 7 आणि 8, षष्ठी शणे 9, 10, 11, तशी चरण प्रभू 12 आणि 13, चंद्रिका प्रभू 14 आणि 15, हांव 16 आणि 17 घेते असा. तशी लास्ट रचना प्रभू 18, 19, 20 घेते असा. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू ईशा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12ोऽध्यायः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा. मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मता. हरे कृष्ण. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रथाः. हरे कृष्णा. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. हरे कृष्ण. ममता फाइनल
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्था मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव आत ऊर्ध्वं न संशय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदपि शक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाचान्ति अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते यो लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्णा। अनपेक्षः शुचिर्द्रक्ष उदासीनो गतौ यत् सर्वारंभा परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समशस्त्रौ समशत्रौ च मित्रे च ततमानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमातिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मं व्रतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आयचे अध्याय सगळ्यांनी चंद्रिकेन सांगला म्हणून केला तशीची आयचे ईशा कामत राधिका कामत राजा कामत ममता शेणे षष्ठी शेणे चंद्रिका प्रभू रचना प्रभू सगळ्यांना जी चंद्रिकेन सांगल्याचा तशी सगळ्यांकाचे देव बरे कर म्हणून देवाला मागून येता तशी आमकां हे 2 चॅप्टर दिल्ले भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे लिडर्सांक आमगेले अनंत अनंतानीक धन्यवाद तसे दंडवत प्रणाम सगळ्यांकाचे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। खोड वहिनी बर्थडे खातीर एक पण सगळी चॅन्ट करया।
वैष्णव लोकांना सगळ्याला आशीर्वाद तिकडे आसका म्हणून हांव सांगून घेता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. वैष्णव वृंद की जय. हरे थँक कृष्ण. यू विद्या माताजी. हरे कृष्ण माता. अनंत धन्यवाद. अनंत अंत धन्यवाद तुमका पुरा टीमांक मस्त मस्त धन्यवाद. रामकृष्ण प्रभूजी, तुम्ही प्रति एकादशी कशी तुम्ही व्हडले कुटुंब घेऊन येताची, सो ऐकूच्या खुशी जाता. सो अशी प्रति एकादशी तुम्ही घेऊन यायची. तुम्ही सर्व कुटुंब माई माऊ सून नातू खुशी जाता पळोवच्याक. म्हाका आज खुशी जाल्या म्हळ्यार म्हाका सांगपाची जाला ते आज्याला तोंडार एक खुश पळोवन भारी खुशी येयली म्हाका. नात्यन एक भगवद्गीत सांगताना किती उत्साह दिन सांगतशी म्हणारे म्हाका भारी खुश जालें. सो मस्त मस्त धन्यवाद. अशीच प्रति एकादशी तुमगे सेवा कंटिन्यू कराची. रामकृष्ण प्रभूजी मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो आता मी 13 अध्यायावर पशी पुढे एक हांव अनाउन्समेंट करता. ऑलरेडी माय माताजीने अनाउन्समेंट केला. सो आता हांव जस्ट एक रिपीट करता. नेक्स्ट सॅटर्डे 3rd ऑगस्टाक झुलन यात्रा आसा. स्पीकर हिज ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभूजी. म्हाका पुराजनान पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव निमगून घेता. तशें वैष्णव भजन संध्या आसा ऑगस्ट 8 कीर्तन आसा. महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन स्पेशल चलता आसा. सो पुराजन हाका पार्टिसिपेट करता म्हणून निमगून घेता. तशी आमगेले सोमारा बुधवार आनी शुक्रारा भगवत प्रवाह चलता आसा. कैंटो 6 चलता आसा. 1 ऑगस्टाक आता 8:30 टॉपिक आसा द ग्रॅविटी ऑफ ऑफेन्स टू गुरु म्हणून. स्पीकर आसाची हरग्रेस रेवती प्रिया माताजी. पुराजनान हाका जॉइन जावका म्हणून हांव निमगून घेता. तशीची प्रति संडेक सकाळी इंडियाचे 5:30 हें जाता आसा चांटिंग जाता सॉल राउंड. कोणा इंटरेस्ट आसा की तांणी पार्टिसिपेट करूं येता. चांटिंगा पशी फुडें 10 ऑफेन्स आसा म्हळ्यार 10 नामपराध चलता. सो कोणाक तांत पार्टिसिपेट करता कोणाक सांगता की ते 10 नामपराध तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजीक कॉन्टॅक्ट करूं येता. तशींची नेक्स्ट एकादशी ऑगस्ट 16 फ्रायडे येता संपूर्ण भगवद्गीत पारायण. सो हाक तुमकां नांव दिवका जाल्यार भारती पै माताजी 1 to 6 7 to 12 माया नायक माताजी 13 to 18 म्हाका दिव्य तुम्ही. तशी आता नवीनची भगवत पुराणा कोंकणी तांणी मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केला. तुमकां डिटेल जावका जाल्यार तुम्ही कॉन्टॅक्ट करयाचे. हरग्रेस व्रजगोपी माताजी आणि हरग्रेस राधिका पाव माताजी. सो हे पुरा प्रत्येक सेशना पशी फुडें भगवत पुराण कोंकणी तांणी खंयचे आयोजन केलं सेशना पशी फुडें एक पिढे सॉरी हरे कृष्ण महामंत्र सांगताची कीर्तन. सो कोणा तुमकां सांगता की तुमगेल रागारी ओनली बरे 5 मिनिट तुम्ही जयंती नायक माताजीक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करता म्हणून हांव निमगून घेता. पुराजनक धन्यवाद. पुराजन भारी चंद दुखून पठण केलें. सो नेक्स्ट ओवर टू यू भारती पै माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಯಕ. ಸಕ್ಕರ್ ಜನಾನಿ ದೊಡ್ಡಪುಸನ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಮುಖರ್ಸುವೆ. 13th ಚಾಪ್ಟರ್ क्षेत्रज्ञ योग कमगेल उठासाची जयंती नायक माताजी आणि तंगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण भारती पै माताजी. हरे कृष्ण. आज आमगेले क्षेत्रज्ञ योग 13th चैप्टर संगो कमगेल उठासाची 1 to 5 शैला पै माताजी. 6 to 10 गीता नायक माताजी. 11 to 15 अन्नपूर्णा पै माताजी. 16 to 20 हीरा कामत माताजी. 21 to 25 अनुपमा नायक माताजी. 26 to 30 शेखर करांजे प्रभुजी. 31 to 35 हांव सांगता. स्वागत सगळ्यांक. शैला पै माताजी सांगूयत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्
च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैर्पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारतम् अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मयि चान्यन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभैश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादत्तविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। हरे कृष्ण। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं मिव च स्थितं भूतर्भत्र च तज्ञेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयोक्तसमासतः मद्भक्त एतद्विजाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। हरे कृष्ण। कारकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजानुना कारणं गुणस्य कर्ता भोक्ता मेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अन्ये त्वेमजनानन्तः श्रुत्वान्येभ्योपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः
यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्तस्थितमात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. मस्त लायकोन सांगला सगळ्यांनी नवे शिकिले ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ म्हणता शिले गीता नायक माताजी, अन्नपूर्णापै माताजी, हीरा कामत माताजी आणि शेखर करांजे प्रभुजी हांका मस्त मस्त धन्यवाद. मस्त लायक परफेक्ट जाला तुम्ही म्हणलेले. हरे कृष्णा. मेरी अनुपमा शैला माताजी आम मिस कಡೆ ओढना आम्ही मस्त काढलो म्हणत असते आमगेल कसले ओढ एक विषय नाही. हरे कृष्णा. हे आमका अवकाश दिल्लेल्याक भागवत पुराण कोंकणी तांका मस्त मस्त धन्यवाद. आणि त्याग जन भारती पै माताजी, विद्यापै माताजी आणि माया नायक माताजी हांका मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू भारती पै माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त लायकोन ರಿಸೈಡ್ केला सगळ जणांना अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी तुमच्या टीम घेऊन येताची अशी मुखार येऊन सेवा देऊ का माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग सांगू कामಗೆಲುಟಸಚ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ವಿ. ಕಾಮತ್ आणि तांगे टीम. हरे कृष्ण. शुभ हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. डॉक्टर सी.वी. कामत प्रभुजानी विंगर क्लास आशिल्ली ती आमगे टीम डिटेल हांव सांगता सर. चतुर्दशोऽध्याय गुणत्रय विभाग योग 1 to 3 रामनाथ किणी प्रभुजी, 4 to 6 पुष्पा किणी माताजी, 7 to 9 आशक्का माताजी, 10 to 12 अंजलि माताजी, 13 to 18 रामनाथ राव प्रभुजी, 19 to 24 हांव सांगता सर, 25 to 27 पुष्पा जे पै माताजी, रामनाथ किणी प्रभुजी. हरे कृष्णा. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. ओम श्री परमात्मने नमः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा सर्वयोनिषु कौन्तेय कौन्तेय मूर्तयस्सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्मयोनिः अहं बीजप्रदः सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहिरमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ हरे कृष्णा रजोत्पात्मकं विद्धि तृष्णा सङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तवश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजसैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानितीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः त्रीन् गुणनेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचरः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखः सुखः स्वस्थ समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते
माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. अनंतानंत ಧನ್ಯವಾದ. सगळं जण बारी चंद कोण रिसाइट केलेलं सर प्रभूजीना माताजीना अशी मुखारी प्रति एकादशी येऊन सेवा देऊ का म्हणून विनंती करता. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. 15 अध्याय पुरुषोत्तम प्राप्ति योग संगो का जामगल उठासचे 1 to 6 श्लोक वारिजा कामत माताजी, 7 to 13 श्लोक शिल्पा शणे माताजी, 14 to 20 श्लोक आशा हेगडे माताजी. वारिजा कामत माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसन्ने हरे कृष्णा. शिल्पा शणे माताजी, 7 to 13 श्लोक. हरे कृष्णा. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनषष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यश्चाप्य उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्याकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम् गामा विषय च भूतानि धारयाम्यामोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः
सोमो भूत्वा रसात्मक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविवं पुरुषं लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्पन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि युतोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिष्ठः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. तीन माताजीन बारी चंदकोन रिसाइट केला स्पष्ट जावनु आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी योग माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. आता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग संघ काम गेले ओटसची राजेश महाले प्रभुजी आणि तांगे टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. आजचे 16वा अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग संख्यक एतसत् विनुताजी 1 to 4, साईराम जी 5 to 8, श्रीदेवी जी 9 to 12, स्वाति जी 13 to 16, दीपा जी 17 to 20 आणि 21 to 24 हाव सांगता. ओवर टू विनुता जी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षोडशोऽध्यायः दैवसुर संपत् विभाग योगः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंसिद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. हरि ओम. दीपा. हरे कृष्ण. दैवी तद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽस्मि पाण्डव. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च
भक्तिं च जनान विदुसुराः न शौचं अपि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यात् कामहैतुकम्। हरे कृष्ण। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्टूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बुद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धर्नम् असौ मया हतः शत्रुः हन्निष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षेदास्यामि यक्षेदास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पन्तन्ति नरकेषु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदंशितोऽभ्यसूयकाः तानहं शतक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यश्रूभान् आसुरेषु योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधो। हरे कृष्ण। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मन श्रेयः ततो याति परां गतिम् य शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमाप्नोति न सुखं न परां गतिम्।
तस्माच्चास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्ममिहारसि। ओम तत्सतम् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आईचे आमगेले भगवद्गीताचे देवासुर संपद विभाग योग नाम हे 16वा अध्यायक श्री विनुताजी आणि श्रीदेवीजी, स्वातीजी आणि दीपाजीने भारी चंद्रकन सांगले आणि आमका एक अवकाश आज एक हे कामिका एकादशी आमका अवकाश दिल्याक कोंकणी आमगेले भागवत पुराण ग्रुपाक आम्ही अनंत अनंत धन्यवाद देत आसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभूजी। प्रति एकादशी तुमगे टीम घेऊन येताची मस्त खुशी दिसता। अशी मुखारी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही सेवा दिवका म्हणून निमून घेता। सगळ्या जणांना बारी चंदकन डिसाइड केल्या। अनंत अनंत धन्यवाद। आता 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग संघ कमगे लुटासची 1 to 7 श्लोक धन्य आचार्य, 8 to 14 श्लोक दिव्या कामत माताजी, 15 to 21 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी, 22 to 28 श्लोक पूजा माताजी। हरे कृष्ण। धन्य आचार्य। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् मिथ्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरः हृदया आहारः सात्विका प्रियः कट्वाम्ललवणात्युष्णा तीक्ष्णरुक्षा विदाहिनः आहार राजश्रेष्ठः दुःखशोक अमयप्रदः यातयामं गतारसं पूतिपर्युषितच्छायत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसा प्रियम् अपलाकाङ्क्षी बिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यामेवेति मनः समधायना सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं डम्बार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनं असृष्टन्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्रज्ञा पूजनं शौचम् अर्जवं ब्रह्मचार्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव
वाङ्मय तप उच्यते मनप्रसादा सौम्यत्वं मौना मौनमात् मौनमात्मविनिग्रह इत्येतत् तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम् श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अफलाककाणक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते तं राजसं चलम् अध्रुवम् हेणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तप साधनार्थं व तत्तामसम् क्रियते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः क्रियते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं हरे कृष्ण सॉरी मध्ये विसरले हरे कृष्ण हरे कृष्ण अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदारतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मात् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित् एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येव विधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो हितम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा ಸಕ್ಕರೆ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಸೈಟ್ ಕೆಲೆಲ್ಲ ಸರ್ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ आणि टाइम कारणु येऊन प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करता सची मस्त धन्यवाद बारी चंदಕೊಂಡು सैट केला मुखारी शेव कमणा विनंती करता आता 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग संग कमगेलुट सची 1 to 6 श्लोक शांति शानबाग माताजी 7 to 12 श्लोक सुषमा शने माताजी 13 to 18 श्लोक रक्षिता प्रभु माताजी 19 to 24 श्लोक प्रतीक्षा प्रभु माताजी 25 to 30 श्लोक भव्या पै माताजी 31 to 36 श्लोक विद्या पै माताजी 37 to 42 श्लोक सुमिता भट्ट माताजी 43 to 48 श्लोक सुपर्णा भट्ट माताजी 49 to 54 श्लोक हेमा पै माताजी
सॉरी स्फूर्ति पै माताजी, 55 to 60 श्लोक हेमा पै माताजी, 61 to 66 श्लोक अश्विनी शानबाग माताजी, 67 to 72 श्लोक कनिका भट्ट, 73 to 78 श्लोक वैष्णव भट्ट माताजी. हरे कृष्णा. शांति शानबाग माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत. हरे कृष्ण. ओम परमात्मने नमः. अथ अष्टादशोऽध्यायः. मोक्षसंन्यासयोगः. अर्जुन उवाच. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्. त्यागस्य च ऋषिकेश प्रत्यक्षेषि निषूदन. श्रीभगवानुवाच. काम्यानां कर्मणां न्यासम् संन्यासं कवयो विदुः. सर्वकर्मफलं त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येते कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्यागमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र विविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्यागं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ. निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्. सकृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन. सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य. न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पञ्चैतानि महाभावो कारणानि निबोध मे. साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्. विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्. शरीरं वाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः. न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः. यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते. हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना. करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः. रोचते गुणसङ्ख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि. सर्वभूतेषु येनैक्यं भावमव्ययमीक्षते. अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावं पृथग्विधान्.
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अथात्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषकृतम् अफलाप्रेप्सुना कर्म यत्तात् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। अवेक्ष च पौरुषं मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न संवादी दृश्युतावसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कतिकोलसः विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनप्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्यां दति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् रथ्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी दति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा दति सा पार्थ सामसी सुखं त्रिविधानिं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्ता च निगच्छति। हरे कृष्ण। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थन् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तैः यदेभिः क्षत्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षिण्ये युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिघो रक्षवाणिज्यो वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमं संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयास्यक्ता रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेविलग्भाषी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा सदा कुर्वाणो मद उपाश्रयः मत्प्रसादात्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य समत्परः बुद्धियोग उपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अच्छेत्वमहा अहङ्कारान्नं श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमुमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्व वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्तारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाक्यं न च मां यो भयसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व अभिधास्यते
धास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम् एवैष्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो मे। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टाः स्याम् इति मे मतिः। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच नष्टोऽस्मि लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादाच् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुन्योः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो ये महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अतः अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಸೈಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ ರಿಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ फटाफट 18th ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಕಮಾಕ್ಷಿ ಕಿತ್ಲಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ ಸಕ್ಕಡನ್ ರಿಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರೀ ಒಂದು ಸೇವಾ दिवकमण निम घेता कनिका भट्टानी प्रतीक्षा प्रभू चेडवान सांगता इतली खुशी दिसता. आज मस्त चेडवान पार्टिसिपेट केलेलं सर तांगेल पेरेंट्साक मस्त धन्यवाद सांगता. तशीच मुखारी प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करता म्हणून विनंती करता. थोडे अनाउन्समेंट आसा. ಶನಿವಾರ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತೂ 3rd ಆಗಸ್ಟ್ 7:30 PM टॉपिक असं जुलन यात्रा या ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗಮಗೆಲ್ ಒಟ್ಟಸಚ್ಚಿ ಪ್ರವಚನ ದಿವಚಾಕ ವರಿಷ್ಠ ಭಕ್ತ हिस ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी या सेशन सगळ्या जणांनी टेंज ऑफ म्हणून विनंती करता.
तशीच 8 तारीख ऑगस्ट 8 वैष्णव भजन संध्या हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन त्या दिवस सक्कड स्लॉट फुल जाला तुम्ही सक्कड जणांनी अटेंड जावन हे सेशन एन्जॉय करका आणि एक भक्ताले असोसिएशन घेवका म्हणून विनंती करता. भागवत प्रवाह सेशन चलतस तुमका सगळं गोतस सोमार बुधवार शुक्रार हे सेशन क्विक ओवरव्यू ऑफ श्रीमद भागवतम स्टोरी फिलॉसॉफी एंड विस्डम कैंटो 6 चलतस. थर्सडे सेशन अस 1 ऑगस्ट 8:30 टॉपिक अस द ग्रेविटी ऑफ ऑफेन्स टू गुरु म्हणून या टॉपिक या विषया ಬಗ್ಗೆ आमगेलो टुल्लोच आसाची आज जपा टॉक दिलेले सीनियर वैष्णव हर ग्रेस रेवती प्रिय माताजी या सेशन मस्त इंटरेस्टिंग असताना सगळ्या जणांनी अटेंड जावक म्हणून विनंती करता. तशीची संडे जपा सकाळीची 6:30 मॉर्निंग जपा सगळ्या जणांना 2 मेळून 16 राउंड स्टँड करताची तुम्ही एनी टाइम जॉइन जावे 6:30 नंतर 1 2 5 अशी कितली राउंड जावक तितली राउंड ग्रुपान स्टँड कोण एक्झिट जावे कोणाक 10 ऑफेन्सेस सांगू इच्छा स्टार्टिंग आणतो आणि 1 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र लीड करू इच्छा असत आणि श्रीमती शिल्पा हेगडे माताची कॉन्टॅक्ट करका. तशीच नेक्स्ट एकादशी अस पवित्रोपण एकादशी 16 ऑगस्ट फ्रायडे येतस अशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण अस अशी तुम्ही सगळ्यां मुखार येऊन नाव दिवन पार्टिसिपेट करका. 1 to 6 चॅप्टर हांव कोऑर्डिनेट करतास. 7 to 12 चॅप्टर माया माताजी तशीच 13 to 18 चॅप्टर विद्यापई माताजी तुम्ही नाव दिवेत. तशी भक्तिभावान तुम्ही सांगितलं कोणा इंटरेस्ट अस की त्यांनी श्रीमती जयंती नाईक माताची कॉन्टॅक्ट करका. हरे कृष्ण. आता सखीचरण माताजी सचिव हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕಳಂಕೆ अंका माया 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 काक विद्या माताजी आणि भारती माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद या रेग्युलरली लाइक कोण मुखार वर्तासाची भगवत गीता रेसिटेशन आज स्ट्रॉंग फाउंडेशन गल्लला इज अर्ग्रेज रेवती प्रिया माताजी आशिल्ली जपा टॉक दिवचाक सो तांगेल थ्रू या स्टार्ट झालेला जर तुम्ही लाइक कोण या मुखार वर्तासाची ऑर्गनाइज कोण मस्त धन्यवाद. आणि तशी 5 भागवत कथा असा भागवत प्रवाह सिरीज आणतो लाइक भक्ता तंगेल काणी जत्ता असा अजमिलाल काणी जल्ला दक्षानी नारदाला काणी संवाद पुरा जल्ला आणि नेक्स्ट सूर जत्ता असा वृत्रासुराल काणी एक राक्षस जावन तो कितले महान भक्तीचे गुण दाखयता म्हणल्यार काणी सूर जत्ता असा वृत्रासुर कोण आशिल्लो इतशी नमने भक्ती करता असतो म्हणल्यार पुरा आमकां भागवत मादकून कळू वता आसा ते 5 सूर जाता आसा. सो मिस कोर नकाची 8:30 PM इंडिया टाइमाक जॉइन जायाची. हरे कृष्णा. कामिका एकादशी महोत्सव की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. सक्कडांके मस्त धन्यवाद. भारी खुशी जाता आसा पूरा जन फॅमिली मेंबर्सांक फ्रेंड्सांक पुरा घेवन तुमगेल्या ग्रुपांतू तुम्ही श्लोक असा रिसाइट करता आसाची पुढे 4-5 श्लोका एकला दिता आशिल्लींची आता पळयल्यार 2 श्लोक मेळटा आसा फॅमिली मेंबर्सांक अशी मुखार सुनो मस्त जनाक जॉइन करया आणि एक श्लोक एक जनान सांगचे तशी करया. हरी बोल. सो थँक्यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. प्रतियशी एकादशी तुम्ही सगळ्या जनाक एक एनकरेज करताची मस्त मस्त धन्यवाद. आमका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला मस्त धन्यवाद माताजी. आमका एक खुशी दिसता एक श्रवण करचे जेव्हा नाजला आम्ही तितली काही कंटिन्युअस 18 चॅप्टर आम्ही काही वाचनाची एकादशी ते एटलिस्ट कान्ना वता मस्त नाल्या आणि आम्ही प्रयत्न करता असाची फुल वाजूच्या मस्त मस्त धन्यवाद. आमगेले भक्तीन थोडे प्रोग्रेस करता असं मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता सगळ्याला परमिशन असला आम्ही सेशन एंड करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय.